All right, this year I've had the privilege to preach a sermon on To Love Without Limits. Pues este año tuve el privilegio de predicar un sermón sobre el amor sin límites. And in this preaching, we looked at the story of the Good Samaritan and what it really looks like to love without limits. Y en esa predicación analizamos la parábola del buen samaritano y cómo se manifiesta realmente el amor sin límites. And we learned, how do we apply this to our lives? Y aprendimos cómo aplicarlo en nuestras vidas. And I also had the privilege to share a sermon about worshiping without limits. Y también tuve el privilegio de compartir un sermón sobre que la adoración sin límites. And we looked at what worship really is. Y vimos qué realmente es la adoración. Worship is not a genre, No es un género de música, it's a lifestyle. sino es un estilo de vida. And we looked at what kind of offering do we bring in our worship. Y también vimos de qué tipo de ofrenda presentamos en nuestra adoración. And then we looked and we applied, how do we worship? Y también vimos, pues, cómo adoramos. And so this week, as this week was going on, I just kept asking the Lord, God, what do you have for your church today? What do you want me to preach on today? Entonces esta semana, mientras estudiaba y le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que tienes para esta iglesia hoy? And I kept getting pulled to this phrase, unashamed. Y llegué a esta frase que es no me avergüenzo. And I just kept thinking to myself about this word unashamed. Y no podía dejar de esas palabras en mi mente, no me avergüenzo. And many of us know what it is to feel ashamed and to live ashamed. Muchos sabemos qué es lo que es sentirse vergüenza, ¿verdad? O vivir con ella. And whether it's because of our past, Y ya sea por nuestro pasado, a lot of us carry that shame and that regret. muchos cargamos con esa vergüenza y ese arrepentimiento. And maybe it's because of something specific we did or said years ago that still haunt us to this day. Y tal vez fue por algo específico que hicimos o dijimos hace años y que aún nos atormenta. Maybe it's something that you were or you still are embarrassed by. Y tal vez sea algo que te avergonzaba, ¿verdad? O aún te avergüenza. Or maybe you're ashamed because you're a White Sox fan. O tal vez te avergüenzas porque eres un fan de White Sox. Or maybe because you're a Packers fan. O de los Packers. Or maybe because you're a Chivas fan. O de las Chivas. Uh-oh. Uh-oh. Or maybe you're a fan of America. O de la América. Ay, ay, ay. And you're probably thinking to yourself, well, yeah, you should be liking that team. You should be ashamed, right? Y tal vez estás pensando, no, pues claro, deberías ser parte de ese equipo, fan de ese equipo. But all jokes aside, I kept thinking about this word unashamed. Y bueno, dejando las bromas al lado, no he podido dejar de pensar de esas palabras. No me avergüenzo. And so as I just kept praying and seeking the Lord, the Holy Spirit kept bringing me to the thought of what is it to be unashamed? Entonces, mientras oraba y buscaba al Señor, el Espíritu Santo me llevaba a reflexionar sobre qué significa no tener vergüenza. And that question, there's so much there to unpack. Y esa pregunta da para mucho. And unfortunately, I don't have the time today to completely unpack it because we'd be here for hours. Y la pura verdad, no tengo mucho tiempo para analizar por completo todo esto, porque estaríamos aquí horas. But what does it look like to be unashamed in our faith? Pero ¿cómo se ve, cómo se manifiesta eso en nuestra fe? What does it look like in our everyday life to live unashamed of Christ? ¿Cómo se vería en nuestra vida diaria estar sin vergüenza con Cristo? I'm not going to lie. This word isn't going to give you the tingles and the jolly feels. Pues ¿para qué les miento? Esta palabra no les va a dar escalofríos y una sensación de alegría. You guys know me. I don't water down the gospel. Ustedes me conocen. Yo no diluyo el evangelio. If you want to listen to watered down preaching, go find it on YouTube. It's not going to happen here. Si quieres escuchar un diluvio del evangelio, pues vete al YouTube y encuéntralo.
But this word is to encourage us through conviction and not condemnation. Pero esta palabra es para animar mediante la convicción, no la condena. And this word is to challenge us and the world. It's time to take this serious. Y esta palabra es para desafiarnos a nosotros y al mundo. So today's preaching, sermon, theme, title, hashtag, whatever you want to call it, it is unashamed. Entonces la predicación de hoy, el sermón, el título, el hashtag, ¿verdad? Como quieran llamarlo, es no me avergüenzo. So we're going to pray really quick. Oremos juntos. Jesus, Jesús, help me. ayúdame. Help me to deliver this word that you have. Ayúdame a dar tu palabra que tienes. Let it not be my words, but your words. Que no sean mis palabras, pero las tuyas. And God, as your word says, that this word is a double-edged sword that is here to pierce the hearts of every person listening here today. Y como tu palabra dice, Señor, que sea como un cuchillo de doble filo y que llegue a nuestros corazones. Lord, I pray that this word bears fruit, Que esta palabra dé fruto and we leave here encouraged and challenged. y que nos vayamos de aquí animados And that we leave here built up in you. y que nos vayamos de aquí edificados. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Right now, I believe it's a critical time for us as Christians to really become unashamed. Creo que este momento es crucial para que nosotros como cristianos dejemos de ser avergonzados. With everything that is going on here in the U.S. and around the world, it's time for us to draw the line in the sand in our faith. Con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y en el resto del mundo, es hora de reafirmar nuestra fe. Es hora de pintar la raya. We live in a world that today, if you were to go around and ask a bunch of different people, who is Jesus, you would get some different responses. La verdad es que vivimos en un mundo y una época donde si le preguntas a mucha gente, ¿quién es Jesús?, obtendrás respuestas muy diversas. Some people would say, Jesus, yeah, he's my Lord and Savior. Algunos dirían, pues Jesús, pues es mi Señor y mi Salvador. Some people would say, he's God. Otros dirían, pues es Dios. Some people would say, he's my bestie. Otros dirían, pues es mi mejor amigo. He's my best friend. And some people would say, he's my everything. Y otros dirían, pues él es mi todo. But others would laugh at the question. Pero otros se reirían de la pregunta. Some people might say, Jesus, yeah, he's just a fairy tale. Algunos dirían, oh, Jesús es un cuento de hadas. Some people say, that dude, yeah, right, he never existed. Otros dirían, oh, él nunca existió. Other religions will say, he's just a prophet. Y otras religiones dirían, no, pues él solo es un profeta. But we live in a time right now where Jesus is being mocked time and time and time again. La verdad es que vivimos en una época donde Jesús es un objeto de muchas burlas, vez tras vez. And the true fact is this, is that Christianity is the most mocked and persecuted religion in the world right now. Y la verdad es que el cristianismo es la religión más ridiculizada y perseguida del mundo. People are constantly mocking Jesus and those who believe him and follow him. O sea, constantemente se burlan de él, de quienes creen y lo siguen. Do you guys know what happened last year in the Olympic opening ceremony? ¿Ustedes saben lo que pasó el año pasado en los Juegos Olímpicos? Yes, no, some of you Unos guys pocos do. tal vez. They had drag queens mocking Jesus and the Last Supper that he had with his disciples. Pues allí tenían unos drag queens, que son usualmente hombres que se visten como mujeres, burlándose de Jesús y de la última cena que tuvo con sus discípulos. Don't believe me? Look it up. Google it. Si no me creen, googleanle. You have celebrities, you have athletes, you have social media influencers, all these people mocking Jesus. O sea, hay personas famosas, atletas, influencers, ¿verdad? De redes sociales, todos burlándose de Jesús. There's movies and TV shows that have been made, that are currently being made, in the future will be made, that are mocking Jesus
till this day. O sea, hay películas y programas de televisión ya producidas, actualmente en producción, y que se producirán en el futuro, que se burlan de Jesús. And not only are they mocking him, but they're making this generation believe and buy into this lie. Y no solo se burlan de él, sino que intentan hacer creer a esta generación una mentira. You have false teachers and false preachers twisting scripture and applying worldly views and beliefs and customs to their doctrine just to please the people who come and hear them. Y también hay falsos maestros y predicadores que distorsionan la palabra y aplican visiones, creencias y costumbres mundanas a su doctrina, solo para que personas se atrayeran a eso. You got people who once were a Christian, and now they're walking away and going to different religions. Hay personas que algunas veces fueron cristianas y ahora se alejan y se convierten a otras religiones. Islam being specifically one of them. El Islam siendo una de ellas. You look around the world, you got believers being persecuted for their faith. Si ves en el mundo, hay creyentes perseguidos por su fe. You got both during biblical times and even currently to this day, Christians being mocked and killed around the world. Tanto en tiempos bíblicos como incluso hoy en día, los cristianos son objeto de burla y asesinatos en todo el mundo. A couple years ago in Colorado, Hace unos años en Colorado, there was an owner of a bakery, había un dueño de una pastelería and he got persecuted because he did not want to make a cake for a couple because it went against his Christian beliefs. perseguido, ¿verdad? Perdón, gracias. Que este dueño de la pastelería fue perseguido porque se negó a hacer un pastel para una pareja, porque iba contra sus creencias cristianas. Go to the mall, and you'll see stores that are literally having blasphemous photos, sayings, pictures, etc. about Jesus. O sea, te puedes ir ahorita al mall, ¿verdad? Y puedes encontrar tiendas que exhiben fotos, frases blasfemas, que se burlan de Jesús. Again, look around the world. There's different areas of the world we see and hear these stories of believers who are being arrested, beaten, beheaded, and killed because of their faith in Jesus. O sea, miren a su alrededor. En diferentes partes del mundo vemos y escuchamos historias de creyentes arrestados, golpeados, decapitados y asesinados por su fe en Jesús. See, Jesus warned his disciples, and he warns us this as well in Matthew chapter 10, verse 16 through 20. Jesús nos advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros sobre esto en Mateo 10, 16 a 20. It says, "Look, I am sending you out as sheep among wolves. So be as shrewd as snakes and harmless as doves. But be aware, for you will be handed over to the courts and will be flogged with whips in the synagogues. You will stand trial before governors and kings because you are my followers. But this will be your opportunity to tell the rulers and other unbelievers about me. When you are arrested, don't worry about how to respond or what to say. God will give you the right words at the right time. For it is not you who will be speaking, it will be the Spirit of the Father speaking through you." Y en Mateo aquí dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esta será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios le dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. See, Jesus tells the disciples, and he's telling us the same thing today. Look, I'm sending you out to the wolves.
O sea, Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros ahora, les estoy enviando a los lobos. You're going to be handed over. Serán entregados, You're going to be whipped and you're going to be beat, serán azotados y golpeados. whether it's emotionally, Puede ser emocionalmente, spiritually, espiritualmente, physically, físicamente, mentally. mentalmente. You're going to get whipped and you're going to get beat. Serán azotados y golpeados. You're going to have to stand trial because you are his followers. Tendrán que comparecer ante un tribunal porque son sus seguidores. You're going to be persecuted just because you follow him. Serán perseguidos solamente porque tú lo sigues. I know. It's hard to hear this stuff. Yo sé, no es fácil escuchar esto. But like I said the lesson that I preached, being a true disciple of Jesus isn't easy. Pues como les dije la vez pasada, ser un verdadero discípulo de Jesús, eso no es fácil. It's not for the weak. No es para los débiles. If it was, everyone would do it. Si lo fuera, pues todos lo harían. But he says, when these things happen, I will be with you. Pero Él dice, cuando esto suceda, estaré yo con ustedes. That God would give us the words to say. O sea, Dios nos va a dar las palabras. His word says that he will be with us through it all, even facing death. Él dice que Él estará con nosotros en todo momento, incluso ante la muerte. But our job is to stand firm and trust in him. Pero nosotros debemos mantenernos firmes y confiar en Él. Jesus even warns us that life as a Christian isn't going to be easy. Go to John chapter 16:33. O sea, Jesús aquí nos advierte que la vida cristiana no va a ser algo fácil. It says, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Incluso aquí en Juan 16:33 nos dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Again, it's not going to be rainbows and butterflies. You're going to be persecuted for your faith. It's true. But we can have peace in those moments because of him. O sea, no todo va a ser de color rosa, ¿verdad? Vas a ser perseguido, pero podemos tener paz en esos momentos porque sabemos que Él va a estar con nosotros. Jesus gives us this warning that in the last days we will be hated. O sea, Jesús nos dice que en los últimos días seremos odiados. Matthew 24:9-13. Then you will be arrested, persecuted, and killed. Ouch. You'll be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. Aquí en Mateo 24 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecen muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Church, let's keep it real. After reading the scripture, does it not seem like the world is heading more and more in this direction? O sea, si somos honestos, después de leer este versículo, ¿qué no les parece que el mundo se está dirigiendo cada vez más a esa dirección? People being arrested, Gente siendo arrestada, being persecuted, perseguida, being killed, asesinada, being hated just because they're his followers. odiada solamente porque son sus seguidores. Then I think to myself, man, there are people dying around the world for this Jesus and spreading the gospel. But yet many of us won't speak about him to our friends, our family, our coworkers, or even strangers.
Entonces me pongo a pensar, hay gente muriendo por todo el mundo por Jesús y difundiendo el evangelio, pero muchos de nosotros, la verdad, no hablamos de él con nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo y aún desconocidos. And all I could do is think, why? Y me pongo a pensar, pues, ¿por qué? Why are we so scared? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Again, people are being beaten, persecuted, and arrested, and literally dying. O sea, gente está siendo arrestada, perseguida y asesinada. But we're scared to listen to worship music at work. Pero hasta nos da miedo escuchar música de adoración en el trabajo. We get scared to share a word of love. O hasta nos da miedo compartir una palabra de amor a alguien. We get scared to share a word of hope. O una palabra de esperanza. We get scared to share a word of peace. O aún una palabra de paz. Church, I'm going to be very real with you right now. We're scared to pray for people in public when we have the freedom to do so, but there's people who are literally meeting in secret in other countries just to spread the gospel. Seamos sinceros, iglesia. Nos da miedo orar por la gente en público cuando tenemos la libertad de hacerlo, mientras hay personas que se reúnen en secreto en otros países para difundir el mensaje, la palabra. For real, we got to change, yo. For real. La verdad, tenemos que cambiar. Like, why are we so scared? O sea, ¿por qué tenemos tanto miedo? What's the worst that they will do to you? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Think about it. They really can't kill you. They're just going to only send you home to Jesus. Pues la verdad es que no es como si te puede matar. De todos modos vas a casa con Jesús. It's true. Es verdad. That's my mindset. If I pray for something, what are you going to do? Say no? Okay, well, guess what? I'm still going to pray for you. O sea, ¿qué es lo que peor que puede pasar? Hablarte de Jesús y ya, y o sea, nada más, ¿verdad? I don't know. Perdón. Y decirte, no quiero escuchar eso. Ok, chido, pues lo hice. We get scared to do all these things, but yet Paul tells us to live unashamed. Perdón. Tenemos miedo de hacer a todas esas cosas, pero sin embargo, Pablo nos dice que vivamos sin vergüenza. Romans 1:16, one of my favorite verses. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. Perdón. Okay. Romanos nos dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. See, Paul, who was once slaying Christians, is now telling them, hey, we got to live unashamed. Pablo, quien antes perseguía a los cristianos, ahora nos dice, tenemos que vivir sin avergonzarnos. Because when we live unashamed, it is the power of God at work in saving and redeeming lives and souls. Porque cuando vivimos sin vergüenza, es el poder de Dios obrando y salvando y redimiendo vidas y almas. See, when we live unashamed, we're able to share the power of Jesus and his blood and what he's done in our lives. Cuando vivimos sin vergüenza, podemos compartir el poder de Jesús y lo que ha hecho en nuestras vidas. See, every time I get the chance to share the testimony of what Jesus has done in my life, I do it. Siempre que tengo la oportunidad para compartir mi testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo hago. I share about how he set me from years of addiction, how he set me completely free. O sea, yo comparto de cómo Dios me liberó de los años de adicción. I share about how he restored me. Comparto de cómo Él me restauró, I share about how he redeemed me. de cómo me redimió. I share how imperfect I was and how I'm still not perfect, but I'm a work in progress. Comparto de mis imperfecciones y cómo aún no soy perfecto, sino que sigo trabajando para mejorar. I share the love that he has poured out into my life. Yo comparto el amor que ha derramado en mi vida. I share the hope that he's given me. Comparto la esperanza que Él me ha dado. And I share the new life that I have because of him. Y comparto la nueva vida que Él me ha dado. And I do this because I'm thankful.
Y hago esto porque estoy agradecido. I say all the time, I don't deserve it. Yo siempre digo, no lo merezco. And because of that, I have a reason to live unashamed. Y por eso yo vivo sin vergüenza. I have a reason to share that there is power in his name. Y yo puedo compartir que hay poder en su nombre. Paul was a perfect example of what it means to live unashamed. Pablo fue un ejemplo perfecto de qué significaba vivir sin vergüenza. It's proven, it's studied and proven that Paul was imprisoned at least 3 times. Está comprobado que Pablo fue encarcelado al menos 3 veces. Some theologians believe it could have been up to 7 times, but we know for sure that it was at least 3 times. Algunos teólogos creen que pudo haber sido encarcelado hasta 7 veces, pero sabemos en certeza que fueron al menos 3. And while Paul was in prison, he would still share Jesus and spread the gospel. Y aunque él estaba en la prisión, Pablo seguía compartiendo de Jesús y hablando del evangelio. He would literally be chained up and still worshiping God. O sea, estaba en posas, ¿sí? En cadenas, gracias. En cadenas y él seguía hablando de Jesús. He would still share the gospel. Hablaba del evangelio. He would still write letters to churches encouraging them while he himself is being persecuted for his faith. That is mind-blowing. O sea, él estaba escribiendo cartas a la iglesia para animarla, incluso mientras él era perseguido por su fe. He would find joy and peace while living in prison and still being unashamed. Encontró gozo y paz viviendo en prisión sin avergonzarse. See, Paul understood that nothing in this world would compare to Jesus. Es porque Pablo entendió que nada en este mundo se compara a Jesús. He says, the former things that I knew, I now leave behind. Las cosas que sabía ya las dejo atrás. And this is why he lived unashamed. Y por eso él vivió sin avergonzarse. Paul had that mindset that no matter what happens, Pablo tenía la mentalidad de que pasara lo que pasara, no matter what is said to me, aunque me digan algo, no matter what is done to me, aunque me hagan algo, I will live unashamed. yo viviré sin vergüenza. He says this in Philippians chapter 1, verse 27. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Pablo nos dice en Filipenses, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. And so how do we do this? We do this by living unashamed. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues hacemos esto cuando vivimos sin ser avergonzados. Paul also says this in the same chapter, a couple verses earlier. He says, Philippians chapter 1, verse 21, for me to live, living means living for Christ. And dying is even better. También Pablo nos dice en unos versículos antes, en Filipenses, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. This is why I said, what's the worst that someone can do to you? Send you home to Jesus? Y por eso les digo, o sea, honestamente, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Mandarte a casa con Jesús? He's literally saying, for me to live, yeah, that's great. For me to die is even better. Está diciendo, para mí vivir es bien, pero para mí morir es ganancia. That is a wild mindset to have. Eso es una mentalidad loca, But it's a true mindset to have. pero es algo real. Because nothing compares to Jesus. Porque nada se compara a Jesús. So I want to ask today, are you really, truly living unashamed? Entonces les quiero preguntar hoy, ¿ustedes están viviendo de verdad sin ser avergonzados? For real. Look at your personal life. Are you really living unashamed? O sea, ve tu vida, ve lo que está pasando. En verdad, ¿estás viviendo sin ser avergonzado? How about at work? O sea, en el trabajo About school? o en la escuela What about when you're with friends? o cuando estás con tus amigos. If it came down to it,
and your life was truly on the line, would you truly be unashamed to die in your faith for Jesus? Si llegara el momento, si tu vida corriera peligro, de verdad, ¿morirías sin ser avergonzado por tu fe en Jesús? Are you really willing to die for Jesus? O sea, ¿realmente morirías por Jesús? Because the truth is, the world is heading in that direction. Porque la verdad es que el mundo se dirige hacia allá. We may not see it in our lifetime, but in the last days, we will have to make a choice. Quizás no lo veamos en nuestra vida, o en vida, digo. Pero en los últimos días tendremos que tomar una decisión. Jesus tells us that we must choose to acknowledge him before man or deny him. Jesús nos dice que debemos elegir reconocerlo ante los demás o negarlo. Matthew 10:33. I'm going to read this one slowly. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Mateo 10 nos dice, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. This brings tears to my eyes. Me da tristeza. Every time I ever think about not being in eternity with Jesus, it breaks my heart. Me parte el corazón pensar no poder estar en la eternidad con Jesús. And I just think if it breaks my heart, how much more does it break his heart to know that he has to send his sons and daughters down to hell because they didn't want to acknowledge him. Entonces me pongo a pensar, me da tristeza, me quiebra el corazón. Si así me siento yo, imagínate cómo se siente Jesucristo cuando piensa de que tendrá en un momento que mandar a quienes lo negaron. I hope this word gets out to the nations because I truly believe it's time for us to either live unashamed and acknowledge him or to deny him and bow to another God. Espero que este mensaje sea compartido, porque aquí tenemos dos opciones: vivir sin ser avergonzado o negarlo y someterse a otro Dios. Revelation chapter 2, verse 10. This is written to the church of Smyrna. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. En Apocalipsis 2 es algo que fue escrito a la iglesia de Esmirna, que dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Can you read that again? ¿En español? Yes, please. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. There is a promise there at the end Ahí hay una promesa al fin, that we have to be faithful, que debemos ser fiel even to the point of death. hasta la muerte. You will receive the crown of life. Y Él te dará la corona de la vida. Because there's a great reward here on earth and in heaven for living unashamed.
porque hay una gran recompensa aquí en la tierra y en el cielo por vivir sin vergüenza. But we have to make a choice. Pero tenemos que hacer una decisión. That includes when you go out to eat after this. Eso, Pray in public. eso incluye ahorita cuando ya se vayan y salen a ir a comer. Yeah. People don't like that. O sea, cuando se sientan para comer y pues van a orar por la comida. But I want to leave you with this last scripture, Revelations chapter 14, verse 12 to 13. This calls for patient endurance on the part of the people of God who keep his commands and remain faithful to Jesus. Then I heard a voice from heaven say, "Write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on." Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Quiero dejarles con este último pasaje en Apocalipsis que dice, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oía una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Can you guys just stand? We're going to pray. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Can you guys stand? We're going to pray. ¿Pueden pararse conmigo? If you are ready to live unashamed for Christ, just raise your hand. We want to pray for you. Si hoy estás listo para vivir de una manera que tú puedes decir, yo no me avergüenzo, pon tu mano para arriba. Father, right now, you see every hand that is lifted. Señor, tú ves cada mano que está. Lord, we come before you Señor, vamos ante ti and we ask for strength and courage to live unashamed for you. te pedimos que nos des fuerza para poder vivir sin vergüenza. Lord, that we will not bow down to the things of this world anymore. Que no nos arrodillemos a otras cosas de este mundo. We will not bow down to fear. Que no nos arrodillemos al miedo. But Lord, we want to be right with you. Pero queremos estar bien contigo. And we want to live unashamed. Y queremos vivir sin ser avergonzados. If that means being persecuted, Si eso significa ser perseguido, beaten, golpeado, arrested, arrestado, even to the point of death. hasta el momento de muerte, Lord, we want to be completely unashamed of you. nosotros queremos ser personas que no sean avergonzadas ante ti. Holy Spirit, I pray that you would fill every single person in here whose hand is raised Espíritu Santo, te pedimos que tú bendigas a cada persona aquí, cada mano levantada, with a spirit of boldness, con un espíritu de nuevo, a spirit of confidence, un espíritu de confianza, a spirit of strength, un espíritu de fuerza and a spirit that is fearless to spread your love and your word. y un espíritu que no tenga miedo para poder expresar tu amor. I declare that we will live for you, Declaro que nosotros vamos a vivir para ti, that no matter what happens, que pase lo que pase, that we would conduct ourselves in a manner worthy of your gospel. que actuemos, que hagamos las cosas con dignidad ante ti. Forgive us if we've ever denied you, Perdónanos por si algún momento tuvimos que te negamos. if we've ever kept you a secret. Perdónanos si nunca hablamos de ti. But Lord, we choose to be faithful even to the point of death to receive the crown of life.
Pero hoy, Señor, decidimos ser fieles para poder llegar a tener esa corona de vida. And I thank you for what you are doing right now. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahorita mismo. That you mark our lives and we are forever changed. Que esto sea un momento específico contigo que nos marque hoy. By the power and the blood of Jesus. Con el poder y el Espíritu de Jesús. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.